구절을 보겠습니다. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. 네, 1장 8절 9절 제가 Capítulo 1, 읽겠습니다. 8 y 먼저 9. Yo se lo voy a leer. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. A quien amáis sin haberle visto, 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 13절을 같이 읽겠습니다. Versículo 13, leemos juntos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 오늘 같이 말씀을 통해 나누고자 하는 내용은 구원을 받은 하나님의 사랑과 또 구원을 받은 사람의 삶이 어떠해야 되는지를 함께 말씀을 통해 나누고자 합니다. Hoy, por medio de la palabra de Dios, lo que les quiero compartir es cómo el salvo debe vivir en el amor de Dios. 우리 신앙생활 속에 가장 중요하고 가장 필요하고 가장 절대적인 것이 있다면은 사랑이라고 할 수 있습니다. Si hay una cosa, y la cosa más importante en nuestra vida cristiana es el amor. 신앙생활 속에 여러분이 가장 원하는 게 뭐죠? ¿Qué es lo que más desean en sus vidas cristianas? 하나님의 사랑을 더욱 깨닫고 그 사랑 안에서 감사하며 살아가는 것이라고 할 수 있을 겁니다. Entender y recibir más el amor de Dios y vivir conforme a ese amor que uno tiene. 그리고 구원받지 못한 영혼들에게 하나님의 사랑을 전하고자 하는 것이 간절한 소원이라고 믿습니다. Y también el deseo de predicar este evangelio a otras personas no salvas. 왜 신앙생활 속에 가장 중요한 게 사랑일까요? ¿Por qué el amor será la cosa más importante en la vida cristiana? 하나님이 사랑이라는 자체이기 때문입니다. Porque Dios es el mismo amor. 사랑이 없는 곳은 지옥입니다. Donde no hay amor es el infierno. 사랑은 죽음을 이길 능력이 있습니다. El amor tiene el poder para superar la muerte. 여러분 구원을 받은 증거가 뭐지요? ¿Cuál es la prueba de que ustedes son salvos? 무엇을 보고 구원받았다고 사람들에게 말할 수 있을까요? ¿Con qué ustedes pueden testificar que son salvos a otras personas no salvas? 그들 속에 하나님의 사랑이 있는지 여부를 확인해 볼 때에 그들이 가지고 있는 구원을 사모하는 마음을 갖게 됩니다. Con el amor de Dios. Si ustedes muestran que tienen ese amor de Dios, la gente va a mirar eso. 하나님은 우리 영혼 속에 사랑을 심어 주셨습니다. Dios ha sembrado el amor de Dios en nuestro corazón. 하나님의 사랑은 모든 죄와 죽음에서 우리를 건져 주셨습니다. Y ese amor de Dios nos ha rescatado de todo pecado y de la muerte. 그리고 하나님은 우리에게 영원한 생명과 소망을 주셨습니다. Y Dios nos ha dado una eterna esperanza viva y la vida eterna. 방금 베드로 전서 8절 9절에서 읽으신 것처럼 예수를 보지 못했으나 너희가 사랑한다고 말합니다. Acá dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. 베드로는 구원을 받은 하나님의 제자입니다. Pedro dijo esto, un apóstol de Jesús. 베드로는 주님을 사랑했습니다. Pedro amaba al Señor. 우리도 주님을 사랑하지요? Lo mismo nosotros amamos al Señor, ¿no? 베드로는 예수님을 저주하고 부인했던 그런 제자이기도 합니다. Pedro 3 veces maldijo al Señor y negó al Señor. 요한복음 21장 15절에 보시면 San Juan 21:15 dice, 예수님께서 베드로에게 다시 찾아오셔서 말씀하셨어요. el Señor Jesús se vino a encuentro con Pedro otra vez. 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 물어보셨어요. Y le dijo, Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? 예, 그러하외다 대답하셨습니다. Y él respondió, sí, así es. 그리고 말씀이죠. Y luego dijo, 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. Señor, tú sabes que yo te amo. 여러분이 주를 얼만큼 사랑하는지 누가 아실까요? ¿Quién sabrá que ustedes aman al Señor? 네, 주님이 아실 거예요. El Señor. 여러분도 아세요? 물으세요. Pero ustedes saben también o no? 내가 주를 사랑하는 줄 주님이 아시고 내가 알아요. El Señor sabe cuánto yo amo al Señor y yo también sé cuánto amo al Señor. 사랑은 포장할 수가 없어요. El amor no puede ser fingido. 사랑은 그 마음이 있는 그대로 전달되기 때문입니다. Porque el amor se transmite tal como es. 하나님의 사랑이 십자가에서 그대로 우리에게 전해졌어요.
En la cruz se ha demostrado el amor de Dios a nosotros. 십자가의 죽으심을 얻고 사랑이 나타났습니다. Y por medio de la muerte en la cruz se ha manifestado el amor hacia 그러니까 nosotros. 사랑은 어디서 나타날 수 있을까요? ¿Y en dónde entonces se demostrará el amor? 십자가에서 죽으심으로 사랑이 나타났어요. En la cruz, en la muerte, se ha manifestado el amor hacia nosotros. 여러분 머리 위에 전구에 불이 켜져 있지요? Arriba, encima del techo, está prendidas las luces. 왜 불이 켜져 있을까요? ¿Por qué están prendidas las luces? 전기가 들어와서 그렇습니다. Porque hay luz. 전기가 빛으로 바뀌었을 Porque 뿐이에요. hay electricidad y la electricidad se hizo luz. 하나님의 사랑이 하나님의 말씀을 통해 우리에게 십자가를 통해 나타났습니다. El amor de Dios, por medio de la palabra de Dios, se ha manifestado por medio de la muerte en la cruz. 주님 사랑하세요? ¿Aman al Señor? 얼마큼 사랑하세요? ¿Cuánto aman al Señor? 예수님은 물어보셨어요. ¿Qué dijo el 이 Señor 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? Él le dijo, ¿tú me amas más que estos que están aquí? 사람을 사랑할 수 있습니다. El hombre puede amar a otro hombre. 서로 사랑할 수 있습니다. Entre nosotros podemos amarnos. 그러니까 주님을 그 사람들보다 더 사랑할 수 있는 것은 더 큰 사랑을 받을 때 가능해요. Pero ¿cuándo es posible que una persona ame más que estas personas al Señor? Cuando ha recibido más amor de Dios. 제가 미국에 와서 보니까 참 아름다운 모습들을 많이 공원에서 보았던 적이 많습니다. En los parques de Estados Unidos he podido observar cosas muy bellas. 남편은 누구 사랑하죠? El marido a quien ama, 아내를 사랑해요. a su mujer. 아내 따라다닙니다. Y sigue a su mujer siempre. 아내는 누구 사랑하죠? Y entonces la mujer a quien amará, 아이들을 사랑해요. a los hijos. 엄마는 아이들 따라다녀요. Y las mamás siguen a sus hijos. 아이는 누굴 사랑하죠? Entonces los hijos a quien amará, 강아지 사랑해요. a los perritos. 공원 가보니까 전부 다 강아지 쫓아다니더라고. Y en el parque siempre seguía a sus perritos. 사람은 사랑을 따라가는 존재예요. El hombre sigue donde ama. 그 강아지가 아팠어요. El perrito está enfermo, 암이 걸렸습니다. tiene cáncer el perrito. 병원에 갔어요. Lo llevaron al hospital. 그 수의사가 하는 말이요. Y el veterinario le dijo, 이 강아지 고치려면 3만 불이 든대요. para curar este perrito cuesta $30,000. 어떤 마음을 들까요? ¿Qué pensamiento tendrá en ese momento? 고민하겠지요. Va a pensar, 3만 불을 들여서 고쳐줄까? 그냥 돌아갈까? ¿pagaré $30,000 o lo abandono y me regreso a la casa? 그래서 강아지에게 말합니다. Entonces le pregunta al perrito, I'm so sorry. discúlpame de verdad, perrito. 하고 집으로 가요. Y se va a la casa. 그 사랑은 얼마 이상은 못 넘어가요. Ese amor tiene un límite, ¿verdad? Un valor. 3만 불 이상은 사랑할 수 없는 존재가 강아지예요. No vale más de $30,000. Ese es el amor hacia el perrito. 아이가 암이 걸렸어요. Su hijo tiene cáncer ahora. 그 아이를 병원에 입원시켰습니다. Y lo llevaron al hospital y está internado. 자, 30만 불 든다고 합시다. El doctor le dijeron 300,000 cuesta para 그러면 어떻게 curar. 할까요? ¿Qué hará el papá y mamá? 그래도 고쳐달라 그러겠죠? Pedirá al doctor, haga usted lo que sea necesario. 왜 그러죠? ¿Por qué dice así? 사랑은 그거보다 더 커서 그래요. Porque el amor es más que ese dinero. 하나님 우리를 어떻게 사랑하셨을까요? ¿Cuándo nos amó Dios a nosotros? 자기 생명을 쏟아내시며 사랑하셨어요. Él derramó toda su vida para nosotros. 세상에서 가장 사랑하는 존재가 바로 저와 여러분입니다. Porque el que más ama a Dios es yo y ustedes. 알든 모르든 사랑을 우리에게 지금도 나타내 보여주고 계세요. Aunque entiendan o no entiendan, en ese momento también nos ama de esta manera. 베드로가 주님을 사랑하게 됐습니다. Pedro amó al Señor. 사랑은 언제 나타나죠? ¿Cuándo se manifiesta el amor? 죄인 됐을 때 나타납니다. Cuando uno es muy pecador. 로마서 5장 5절에 말씀하셨어요. En Romanos 5:5 우리가 죄인 됐을 때 그리스도께서 우리를 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라고 하셨어요. dice que el amor de Dios se ha manifestado cuando nosotros éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. 사랑이 언제 나타나죠? ¿Cuándo se manifiesta el amor? 죄인 됐을 때 나타납니다. Cuando uno se da cuenta que es pecador. 예수님이 베드로를 사랑하실 때는 참으로 그 영혼이 죄로 인해 넘어졌을 때예요. Cuando Jesús amó a Pedro era cuando Pedro había tropezado por el pecado. 그 주님이 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아신다고 말씀하셨습니다. Y el Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor, tú sabes, Señor, que yo te amo. 그리고 편지하셨습니다. Y luego escribió una carta. 이제도 보지 못하는 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음이 결국 영혼의 구원을 받음이라. Dice que a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 그 예수님을 사랑하는 사람들은 말할 수 없는 영광스러운 즐거움과 기쁨이 있습니다. Aquel que ama a Jesús tiene un gozo inefable y glorioso. 60억에 이상 되는 사람들은 태양 하나에 의지해서 살고 있습니다. En este mundo hay más de 6 millones de personas viviendo y ellos
siempre dependen del sol, la luz del 모든 sol. 인생은 예수님 한 분에 의지해 살고 있습니다. Así es, toda vida que existe en ese mundo depende del Señor Jesús. 우리 모두는 누구에 의지해 살고 있을까요? Nosotros estamos confiados y vivimos confiados en quién. 주님의 사랑을 따라다니고 있습니다. Nosotros seguimos el amor del Señor 영혼의 구원을 받았기 때문이에요. porque hemos recibido la salvación del alma. 영혼의 구원을 받은 사람들은 주님을 기다립니다. Aquel que recibió la salvación del alma espera al Señor. 13절 말씀하시죠. Versículo 13 él dijo, 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때 너희에게 가질 은혜를 온전히 바랄지어다. por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 마음에 주님을 사랑하는 것이 있습니다. En el corazón existe el amor hacia el Señor 말할 수 없는 즐거움과 기쁨이 있습니다. y es un gozo inefable y glorioso. 그 사람 속에는 주님이 나타날 때를 기다리고 있어요. Y esa persona espera hasta la manifestación de Jesucristo. 주님이 그 오실 때 가질 은혜를 바라고 있습니다. Porque esa persona espera la gracia que el Señor Jesús va a traer. 하나님의 나라와 하나님의 영광스러운 그 나라에 들어가는 즐거움과 기쁨을 우리에게 가져오실 거예요. El Señor va a traer ese gozo inefable de poder entrar al reino de Dios en ese lugar eterno. 그때까지 우리는 마음의 허리를 동이고 근신하며 주님을 기다리고 있습니다. Esperando ese día, nosotros tenemos que ceñir los lomos y estar sobrios. 여러분 오늘 누구를 기다리고 사셨어요? Hoy, ¿a quién esperaron ustedes? 아 오늘 수요 말씀 듣는구나. Hoy servicio de miércoles. 빨리 가야지. Me voy a apurar para llegar. 하나님이 내게 무슨 말씀을 내주실까? Quiero esperar a ver qué palabra me da hoy el 라고 Señor. 기다리고 오늘 사셨지요. Así vivieron hoy este día esperando. 그런데 워싱턴에 이상한 사람이 와가지고 Pero dice que vino un hombre allá de Washington. 말씀을 하는 걸 보면서 참 이상한 날이네. Entonces pueden pensar, ¿y qué hace este hombre aquí de Washington? 우리를 사랑하신 주님이 우리를 언젠가 찾으러 오십니다. El Señor que nos ama un día va a venir a buscarnos. 우리는 그때까지 이 세상에 살아갈 뿐이에요. Hasta ese día nosotros tenemos que vivir en ese mundo, 마음의 허리를 동이고 ceñiendo los lomos. 주님 오시는 그날까지 근신하며 Hasta el día del Señor tenemos que ser sobrios 그 사랑을 지키고 살아가고 있습니다. y guardar el amor del Señor. 주님이 항상 우리에게 물어보세요. Siempre el Señor nos pregunta. 내가 나를 사랑하느냐 항상 물어보세요. Él siempre me va a preguntar, ¿tú me amas? 그 사랑하는 사람에게 부탁하십니다. Y esa persona del Señor va a 내 pedirle. 어린 양을 먹이라고 하십니다. Va a pedirle, entonces apacienta mis ovejas. 내가 나를 사랑한다면 어린 양을 먹이란 말은 그 어린 양에게 하나님의 사랑과 생명이 필요하기 때문이에요. Si tú me amas, apacienta mis ovejas significa que esas ovejas necesitan amor, que es vida. 요한복음 21장을 찾겠습니다. San Juan 22, 요한복음 21장 San Juan 22, 21. (21장 15절입니다) San Juan 21, versículo 15. (15절) Versículo 15. 저희가 조금 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하냐 하시니 가로되 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió. 가로되 주여 그라하에다 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Mis 가라사대 내 corderos. 어린 양을 먹이라 하시고 Él le dijo, apacienta mis corderos. 베드로를 하나님이 만나 주시고 내 어린 양을 먹이라고 부탁하십니다. El Señor le encarga a Pedro que apaciente sus ovejas, corderos. 하나님을 사랑하는 사람에게 하나님이 부탁하세요. Ese es un pedido, un favor grande del Señor hacia los que aman al Señor. 하나님의 사랑과 생명이 필요한 그 영혼들에게 하나님의 사랑을 먹이도록 부탁하십니다. Nos ha encargado a todos los que aman al Señor que apacentemos sus corderos. 사랑은 모든 생명의 시작입니다. El amor es el comienzo de toda vida. 사랑이 없는 곳은 지옥입니다. En donde no hay amor es infierno. 사랑이 없는 곳에 사람의 영혼은 고통스러워하고 있고요. En donde no existe el amor, esas almas sufren. 많은 슬픔과 외로움과 근심이 가득 찹니다. Y hay angustias y tristezas y aflicciones. 사랑이 없는 곳에는 다툼과 분쟁과 어둠과 죽음이 나타날 뿐입니다. En donde no hay amor, existe contiendas, sufrimientos y muertes. 사람들은 사랑한다고 합니다. La gente habla que se aman. 참된 그 사랑이 주님이 주신 사랑인지를 우리 한 번쯤은 가끔씩은
점검을 해봐야 됩니다. Pero debemos examinar si ese amor que ustedes dicen amar es amor de Dios o del hombre. 좌우에 잠깐 보실래요? Vean a su derecha y a su izquierda. 사랑하세요? ¿Aman a él, a ella? 사랑하세요? ¿Lo aman? 사랑한지 안 빼서 한번 옆구리 찔러보세요. Para poder checar si realmente le ama, pues clávenle el dedo. 사랑하겠죠? 근데 송곳 갖다가 찔러보세요. Ahora con un tenedor, clávenle. 욕 나옵니다. Sale insulto de la boca. 사랑은 우리 속에 원래 없었어요. En nosotros no existía el amor. 사랑은 하나님께로부터 내려온 겁니다. El Dios viene de Dios. 그 사랑으로 사랑하는 겁니다. Y con ese amor de Dios amamos unos a otros. 마태복음 San Mateo, 5장 San Mateo 5, 43절 43. 마태복음 5장 43절 San Mateo 5, 43. 마태복음 5장 43절 San Mateo 5, 43. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워라 하였다는 것을 내가 들었으나 Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 나는 너에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 구약 성경은 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라고 말씀하십니다. En el Antiguo Testamento decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 구약 성경에는요, 이에는 이요, En el Antiguo Testamento es diente por diente 눈에는 눈이요. y ojo por ojo. 누가 내 눈 때리면 그 사람 눈 때려버리래요. Si uno me golpea el ojo, yo también tengo que ir a golpear ese ojo. 예, 구약 성경은 죄를 범한 것에는 반드시 그 대가를 지불하도록 법으로 정하셨어요. Por eso la ley del Antiguo Testamento, donde hay pecado y transgresión, hay juicio y condenación. 이스라엘 민족을 선대하는 민족은 축복하시고 이스라엘 민족을 저주하는 민족을 하나님이 저주한다고 하셨습니다. A los pueblos que bendecía a Israel, Dios bendecía a este pueblo. Si maldecían a Israel, maldecía a Dios a ese pueblo. 이스라엘 민족 그렇게 듣고 살아왔습니다. Y el pueblo de Israel vivió de esa manera. 갑자기 예수님이 오셔가지고 Y de repente vino Jesús. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워라 하였다는 걸 너희가 그동안 듣고 살아왔다. Ustedes hasta la fecha han escuchado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 나는 너에게 이르노니 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위해 기도하라 하셨어요. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. 이 가르침은 Esta enseñanza 그동안 배웠던 것과 완전히 거꾸로 돼 있어요. era todo lo contrario que ellos habían sido enseñados en el Antiguo Testamento. 완전히 다른 가르침이었습니다. Totalmente otra enseñanza. 이스라엘 민족이 들었던 가지고 살아왔던 그 가르침이 아닌 다른 말씀이었어요. Las normas de vida del pueblo de Israel era totalmente lo contrario de lo que dijo Jesús. 그들이 그걸 이룰 수 있을까요? ¿Podrá ellos cambiar? 그들은 그 말씀을 따라 살 수 있을까요? ¿Podrá ellos obedecer esta palabra? 내 이웃을 사랑하고 원수는 미워할 수 있습니다. Uno puede amar al prójimo y odiar al enemigo, 하지만 원수를 사랑하고 핍박하는 자를 기도할 수는 없어요. pero amar al enemigo y ¿Veis? orar por los enemigos es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ve? 주님의 사랑을 가지고 있지 않으면 할 수가 없어요. Porque si uno no tiene amor del Señor es imposible. 그들은 하나님의 법을 갖고 있습니다. Ellos tienen la ley de Dios 하나님의 백성입니다. y son pueblo de Dios 제사를 드리고 있습니다. y están haciendo 율법을 따라 sacrificios 지킵니다. y guardan los mandamientos, 그러나 pero 사랑은 없어요. no hay amor en ellos. 주님이 왔습니다. El Señor vino 주님을 사랑하지 않았어요. y ellos no amaron al Señor. 그 말은 하나님을 사랑하는 것이 없다 그 말씀이죠. Es decir, en ellos no existía el amor hacia Dios. 하나님을 믿고 있다 하는 백성이지만 하나님의 사랑을 깨닫지 못하는 어리석은 민족이었어요. Era un pueblo que decía que creía en Dios, pero era un pueblo necio porque no había el amor de Dios en 그 ellos. 예수님의 가르침은 너무나 놀라운 거였습니다. La enseñanza del Señor Jesús era maravillosa. 내 아내를 내 몸과 같이 사랑하라는 그 말씀은 엄청난 말씀이었어요. Porque Jesús había dicho, amarás a tu mujer como a ti mismo. Y para ellos era un golpe duro. 그들은 여자를
소유물로 생각했어요. porque ellos trataban a las mujeres como si fuera una mercancía. 사고 팔기도 했어요. Es decir, compraban a mujeres y también vendían mujeres. 안에 여러 뒀습니다. Y tenían varias mujeres en sus vidas. 한 남자와 한 여자가 서로 사랑하는 것이 아름답다고 그랬어요. Pero Jesús le dijo, una mujer y un hombre se amen, eso es lo más lindo. 내 아내를 내 몸과 같이 사랑하라고 하십니다. Y le dijo, amarás a tu mujer como a ti mismo. 완전한 가르침이 다른 말씀이었어요. Era una enseñanza totalmente diferente. 그 예수님을 알기에는 많은 부족한 것이 많았습니다. Y para poder conocer a este Señor Jesús, necesitaba muchas cosas. 어떤 아들이 공군사관학교에서 비행기를 타는 파일럿이 됐어요. Una vez una persona se hizo piloto de avión 어머님께 찾아왔습니다. y vino a su madre. 어머니 이제 제 비행기를 몰게 됐어요. Y este piloto le dijo, mamá, me convertí en un piloto de avión. 어머니가 뭐라 그랬을까요? ¿Qué le habrá dicho su mamá? 얘야 빨리 날지 말아라. Hijo, no vueles rápido, le dijo. 얘야 높이 날지 말아라. Hijo, no vueles tan alto. 제트기를 높이 안 날고 낮게 날면 어떻게 되는지 아세요? ¿Sabe qué sucede si el avión vuela a un nivel muy bajo? 게다가 천천히 날아봐요. Y si vuela lento, ¿qué pasa? 산에 부딪혀 버립니다. Se choca con una montaña. 그 말을 직역하면은 죽어라는 소리예요. Es decir, si obedece las palabras de mamá, significa que ese hijo se tiene que matar. 시? 시? ¿Sí? 그 속에는 사랑이 담겨 있습니다. Pero en esas palabras estaba el amor presente. 그 사랑을 깨닫지 못하면은 그 말을 가지고 선과 악의 기준을 가지고 있어요. Es decir, si uno no comprende ese amor que contiene esas palabras, lo único que va a tener es ser juzgar entre el mal y el bien. 사랑은 모든 생명의 근원입니다. El amor es el principio de toda vida. 지식이나 명예나 부귀와 관계없어요. El amor nada tiene que ver con el conocimiento, con la fama y el poder. 침대는 살 수 있지만 잠은 못 사요. Uno puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. 하나님의 사랑은 El amor de Dios, 그 주님의 사랑을 깨달을 때 발견할 수가 있습니다. cuando uno entiende el amor del Señor, puede descubrir el amor de Dios. 45절 Versículo 45. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 여러분 하늘의 태양이 악인과 선인에게 고루 비춰줘요. El sol resplandece como a malos y a buenos. 하늘의 비는 의로운 자와 불의한 자에게 같이 내려주십니다. Lo mismo hace la lluvia sobre justos e injustos cae. 우리 같으면 어떡할까요? Si fuéramos nosotros, ¿qué haríamos? 의인은 햇빛 주고 Si nosotros fuéramos Dios, al bueno sol le 안 damos, 주고. pero al malo no le damos el sol. 선한 사람은 비 내려주고 Y al que es justo le hacemos llover. 악한 사람은 비 안 주고. Y al que es injusto no le damos la lluvia. 그러면 악인과 그리고 불의한 자는 다 죽어버리겠죠. Entonces los injustos y los malos van a morir todos. 그러겠죠. ¿No es así? 예, 그게 세상입니다. Y ese es este mundo. 하나님은 의인과 악인과 그리고 선인과 불의한 자에게 다 해와 비를 내려주셔요. Este mundo funciona así, pero Dios hace llover y hace salir su sol sobre malos y buenos y justos e injustos. 그분이 하늘에 계신 하나님이었습니다. Ese es el Dios que está en los cielos. 하나님의 백성 이스라엘 민족은 그 사랑을 온전하게 깨닫지 못했습니다. En cambio, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, no comprendieron eso. 46절 Versículo 46. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세례되어 이같이 아니하느냐. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 또 너희가 형제께만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심 같이 너희도 온전하라. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있겠느냐 세리도 이같이 하지 않느냐고 하십니다. Si amáis a los que os aman solamente, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos? 죄인도 죄인끼리는 사랑해요. Los pecadores aman a otros pecadores entre 강도도 ellos. 자기 자식 사랑해요. Un padre ladrón ama a sus hijos también. 그게 사랑일까요? ¿Pero será eso amor? 율법에는 내 부모를 공경하라는 말씀이 있지만 자식 사랑하라는 말씀은 없어요. En el mandamiento de Dios dice, honra a vuestro padre y a vuestra madre, pero no dice
que ames a tus hijos. 왜 그럴까요? ¿Por qué no dirá que ames a los hijos? 왜 율법에 자식 사랑하라는 말씀이 없을까요? ¿Por qué en el mandamiento de Dios no existirá que el padre ame a sus hijos? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? bueno. 하나님 없이도 할 수 있어서 그래요. Porque sin Dios eso sí es posible. 하나님이 없이도 할 수 있는 사랑은 누구나 할 수 있어요. Sin Dios uno puede amar a sus hijos. 나를 사랑하는 사람은 사랑하고 Porque yo amo al que yo quiero. 나를 선대하는 사람은 선대하고 Y al que me trata bien, yo le trato bien. 원수는 미워하고 A mis enemigos yo odio. 미워하는 사람 미워하고. Y al que se odian, ellos también se odian entre ellos. 하나님이 없이도 할 수 있어요. Eso sin Dios se logra, se puede hacer. 그건 사랑이 아닙니다. Eso no es amor. 사랑이 뭐죠? ¿Qué es el amor? 미워하는 자를 사랑하고 El amor es al que os aborrece amar. 핍박하는 자를 위해서 기도하고 Y al que os persigue, orar por ellos. 악한 자를 위해서 피 흘려 주신 주님처럼 그들의 영혼을 위해서 희생하는 것이 사랑입니다. Y a los malos, sacrificar a uno mismo derramando toda la sangre como hizo Jesús para salvar. 좌우에 잠깐 보실래요? Vean aquí. 이제 보지도 않네 아주. No me quieren mirar. 좌우에 잠깐 보세요. Vean aquí. 사랑하세요? Veanme. ¿Me aman? 누가 더 커요? ¿Quién es más grande? 누가 더 커요? ¿Quién es más grande? 이쪽이 더 크죠? Él es más grande. 몸무게 내가 더 많이 나가요. Pero yo peso más. 우리가 볼 때는 무엇보다 비교할 수 있습니다. Nosotros siempre comparamos las cosas. 하나님은 우리를 자기의 생명보다 귀히 여겼습니다. Pero Dios ha considerado a nosotros más que su propia vida. 어렸을 때 학교에서 배운 도덕책이 기억이 나요. Yo me acuerdo cuando era niño, clase de moralidad. 어떤 사람이 사막을 지나갑니다. Y en uno de esos libros había un hombre que cruzaba el desierto. 해와 바람이 서로 내기했어요. Y el sol y el viento estaban apostando. 저 사람의 외투를 누가 벗길 수 있을까? ¿Quién podrá entre el sol y el viento hacer quitar la chamarra de ese hombre? 바람이 자신 있대요. Y el viento le dijo, yo lo puedo hacer. 내가 불면은 모든 걸 다 날려버릴 수 있다고. Porque si yo soplo, va a volar todo. 해가 그래요. 그럼 해보라고. Entonces el sol le dice, pues hazlo. 바람을 불었습니다. Empezó a soplar el viento. 벗겨졌을까요? 더 잡았을까요? ¿Qué habrá pasado con la chamarra puesta de este hombre? 더 잡았어요. Entonces él 바람을 더 세게 불었어요. estuvo más fuerte agarrado de su chamarra. 어떻게 했을까요? Y el viento sopló más aún 꽉 fuerte. 잡아요. Y más fuerte estaba agarrado de su chamarra este hombre. 안 벗겨져요. Y jamás él pudo quitarse la chamarra. 태양이 나왔습니다. Ahora le tocó el turno del sol. 잘 보라고. Y le dijo, tú mírame a 해를 mí. 쫙 비춰줬어요. Y empezó a calentar la tierra. 그때 가슴을 여네. Y entonces él abrió su pecho. 더 비춰줬어요. Y le iluminó más todavía. 외투를 벗어요. Y ahora está quitando su chamarra. 더 비춰줬어요. Y más resplandeciente era el sol. 다 벗었어요. Se quitó todo ahora. 누가 능력 있는 존재지요? ¿Quién es el que tiene el poder? 제 어릴 때 배울 때 지금도 기억이 나요. Esa enseñanza que yo aprendí en la escuela hasta ahora me acuerdo. 내 허물을 벗기시고 나를 하나님 앞에 드러나게 하사 내 죄를 씻겨준 분이 바로 하나님의 사랑이었습니다. El amor de Dios es lo que me ha quitado toda esta mancha de mi cuerpo y todos mis pecados. con su 여러분 amor. 거북이 아세요? 거북이? ¿Conocen una tortuga ustedes? 위급한 머리를 집어넣지요. Cuando está en peligro se esconde. 그 머리를 어떻게 꺼낼 수 있을까요? ¿Y cómo se podrá quitar la cabeza de ese caparazón? 독수리가 지혜가 있어요. Un águila tiene sabiduría. 독수리 이 거북이를 잡고요. Y este águila caza a una tortuga. 한 높은 곳에 올라가요. ¿Y saben lo que hace? Lo lleva hasta lo alto. 그 바위 위에 떨어뜨려 버립니다. Y arriba de la roca lo arroja. 그럼 기절을 해요. Entonces la tortuga se desmaya. 목이 나와요. Y entonces sale la cabeza. 그때 잡아먹어요. Ahí es cuando come la tortuga. 살아서 나오진 않아요, 목이. Cuando está vivo nunca saca la cabeza la tortuga. 또 다른 방법이 있어요. Y hay otra manera. 어떻게 하면 될까요? ¿De qué manera? 뜨거운 불 곁에 갖다 놔봐요. Hay que llevarlo a un lugar que hace mucho calor. 목이 스스로 쫙 나와요. Y la cabeza sale solito 더워서. por el calor que hace. 우리를 하나님께 나오게 하는
그 능력은 바로 하나님의 사랑입니다. ¿Cuál es la manera de que nosotros estemos más cerca de Dios? El amor de Dios. 사랑이 없는 것은 어둠과 두려움과 멸망과 고통이 있습니다. Donde no hay amor, hay peligro, hay muerte, hay tinieblas. 여러분에게 하나님이 가장 주고 싶은 것이 사랑 아니겠어요? ¿No creen que lo que más Dios quiere darle a ustedes es amor de Él? 신앙은 생활 속에 가장 필요한 게 뭘까요? ¿Qué es lo más necesario en la vida cristiana? 사랑입니다. Amor. 사랑이 없이는 하나님께 나아갈 수가 없어요. Sin amor uno no puede acercarse a Dios. 어떤 연못에 물고기 붕어 두 마리가 살았대요. En una laguna había dos peces viviendo. 참 예쁜 두 물고기였습니다. Muy hermosos eran estos peces. 어른은 이 두 물고기가 보면서요, 서로 못마땅하게 생각했어요. Y un día estos dos peces se pelearon. 한 물고기가 생각합니다. Y uno de los peces pensó así. 저 녀석만 없으면 이 물고기 연못은 내 건데. Si este pez no existiese aquí en la laguna, esta laguna es mía. 그러던 어느 날 서로 심하게 싸웠어요. Y un día se agarraron a piñas. 한 물고기에 상처를 입었습니다. Y uno de los peces quedó herido 결국은 죽게 y 됐어요. murió. 하얀 배가 물 위로 드러났습니다. Y empezó a flotar porque estaba muerto el pez. 싸움에 이긴 물고기 너무나 통쾌했습니다. Y el que venció la pelea estaba muy satisfecho. 아무도 나를 괴롭게 할 자가 없다 하고 이 연못 주인은 나다 그랬대요. Y ahora él pensó, ahora nadie me puede estorbar y molestar. Yo soy el dueño de esta laguna. 그날부터 연못에서 죽은 물고기로부터 독이 그 연못에 퍼지기 시작했습니다. Desde ese día que murió el otro pez, empezó a salir veneno del cadáver de ese pez. 죽은 붕어의 몸에 썩은 연못에 물로 썩어 들어갔습니다. Y como el pez empezó a pudrirse, toda la laguna, el agua de la laguna se pudrió. 그 썩은 물을 먹은 붕어도 결국 죽고 말았습니다. Y aquel pez que tomó ese agua envenenada también murió un día. 그 연못에는 더러운 물만 고였어요. En esa laguna lo único que había ahora es agua sucia. 어떤 물고기도 살지 못하는 연못으로 바뀌어 Que 버렸어요. ningún pez puede vivir en esa laguna. 참 슬픈 이야기죠. Es una historia muy triste, ¿no? 시 사랑이 없는 건 죽음이에요. Donde no hay amor es muerte. 사랑은 생명입니다. El amor trae vida. 생명이 그 영혼을 기쁘게 해줘요. Y la vida trae el gozo. 우리는 주님의 사랑을 받았습니다. Nosotros recibimos el amor de 그 Dios. 사랑이 식어져 가면은 Y cuando se enfría ese amor, 그 사랑을 전하는 것은요 짐이 되어 가요. cuando se enfría el amor, es difícil predicar ese amor a otros. 미국의 어떤 형제님이요 Un hermano aquí en Estados Unidos 한국에 있는 자매를 사랑하게 생겼어요. amó a una hermana que vive en Corea. 한 달마다 한국 가요. Cada mes se va a Corea a ver a su hermana, a su mujer. 부모는 1년에 한 번 갈동말동인데 Y a sus padres lo va a ver tal vez una vez al año. 한국에 한 달만씩 가요. Pero a Corea va todos los días para ver a la hermana. 왜 그래요? ¿Por qué? 사랑 때문이에요. Por el amor. 사랑은 국경도 넘어가요. El amor puede pasar la frontera, 어둠도 뚫고 가요. también puede superar la tiniebla. 희생하면서 들어가요. Y hay sacrificio en el amor. 사랑이 꺼지면요 Cuando se apaga el amor, 부담스러워져요. ya todo es como una presión muy grande. 즐거움과 기쁨이 꺼져요. Es como una carga porque ya no hay más gozo. 감동도 사라져가요. Ya no hay emoción. 결국은 다른 여자 만나요. Entonces va a buscar otra mujer. 시 ¿Sí? 맞아요. Así es. 사랑이 기뻐해, 사랑이 충만해 봐요. Cuando hay mucho amor y abunda el amor. 그 주님의 사랑이 기뻐하면 그 말씀이 깨달아집니다. Cuando abunda el amor del Señor, se entiende la palabra de Dios. 형제자매를 위해서 기도하게 됩니다. Y uno va a orar por los hermanos y hermanas. 그 모든 어려움과 고난도 하나님의 사랑으로 이겨나갈 수 Y 있습니다. con el amor de Dios puede superar todas las dificultades de la vida. 육신의 염려도 주님께 의지할 수 Y 있습니다. también puede confiar los problemas que uno tiene en la 주님 vida. 위해서 봉사하는 것이 기뻐지게 돼 있어요. Y ahora es un gozo sacrificar para 교제를 Dios. 사모하게 돼 있습니다. Y uno desea y ama a la comunión. 내게 소구하고 얻어진 그 결실을 하나님께 드리기에 기뻐하게 됐어요. Y todo lo que saca del fruto de la vida quiere dárselo a Dios. 그래도 감사하게 됐습니다. Y siempre da agradecimiento a Dios. 왜요? ¿Por qué? 사랑하기 때문이에요. Por el amor. 누가복음 22장 San Lucas 22. 누가복음 22장 San Lucas 22, 31절 31.
누가복음 22장 31절. San Lucas 22:31. 누가복음 22장 32절. San Lucas 22:31. 제가 읽겠습니다. Se lo voy a leer. 시몬아 시몬아 보라 사단이 밀가부로 타려고 너희를 청구하였으나 Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. 33절 33. 저가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 준비하였나이다. El Señor le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte. 여기 베드로의 용기가 참 대단합니다. Esta es la valentía de Pedro, increíble. 어떤 누구보다도 주님을 위해 살고자 하는 그런 용기를 가진 사람이었습니다. Él tenía el valor de querer vivir para el Señor más que otros. 혹시 여기 앉아 계신 분 중에서요, ¿Hay alguien de aquí 예수님을 위해서 죽는데도 가려고 준비한 분 계세요? ¿Hay alguien de aquí que puede apostar su vida para seguir al Señor? 있어요? ¿Hay alguien? 쉽지 않습니다. No es fácil eso. 사랑을 받았음에도 쉽지 않습니다. Aunque uno tiene el amor, no es fácil. 하지만 베드로는 주님, 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 준비하였나이다 그랬어요. Pero Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 우리가 주님 마음이라면 어떤 마음이 들까요? Si nosotros fuésemos el Señor, ¿qué pensaríamos aquí? 참 고맙다. Pedro, gracias, 내가 나를 위해서 오게도 같이 가지고 porque tú me vas a acompañar a la cárcel 죽는데도 같이 가기로 y me vas a 준비했다니 acompañar hasta mi muerte. 참 고맙다. Gracias, Pedro. 같이 가자 Vamos juntos. 라고 할 것 같아요. Así dirá el Señor. 시? 노? 얼마나 좋겠어요. Qué feliz sería el Señor. 주를 위해서 죽기로 준비했던 사람이라니까. Porque Pedro estaba dispuesto a morir para el Señor. 주님은 마음을 보십니다. Pero el Señor mira el corazón. 자, 그 의지와 결심은 좋지만 그 속에 그 사랑으로 자기를 위해 희생하는 그 사랑의 근원이 아닌 거예요. Es bueno la disposición de Pedro, pero en el corazón de él, en el fondo de él, no estaba ese amor. 조금 있으면 예수님을 모른다고 부인하게 되는 모습이 나옵니다. Porque enseguida parece que Pedro va a negar al Señor. 이 베드로의 발을 씻겨줬어요. Jesús le lavó los pies de Pedro. 요한복음 13장 San Juan 13. 6절 Versículo 6. 사절부터 보겠습니다. Del versículo 4, vamos a ver. 저녁 잡수시던 자리에 일어나서 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. 이에 대해 물을 담아 제자들의 발을 씻기시고 그 두르신 수건으로 씻기를 시작하여 Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. 시몬 베드로에게 이르시되 가로되 주여 주께서 내 발을 씻기시나이까. Y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? 7절을 보겠습니다. 7. 같이 읽어볼까요? Leemos juntos. 예수께서 Respondió 대답하여 Jesús le 가라사대 dijo, lo 나의 que yo 한 일을 hago, 내가 tú no 이제는 lo 알지 못한 comprendes 이후에는 ahora, mas lo entenderás después. 자, 베드로가 예수님이 자기 발을 씻겨주는 것을 당하면서요. 주여 주께서 어찌 내 발을 씻기시나이까. Viendo Pedro que el Señor le estaba lavando sus pies, él dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? 주님은 말씀하십니다. Y respondió el Señor, 나의 하는 것을 내가 이제는 알지 못하나 이후에는 알리라. lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo 여러분, entenderás después. 주님이 베드로 발을 무릎을 꿇고 물을 담아서 왜 발을 씻겨줬을까요? El Señor se arrodilló delante de él y con el agua, ¿por qué habrá lavado los pies de Pedro? 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 사랑하기 때문이에요. Por amor, 그것 하나밖에 없습니다. solo por amor.
1절에 말씀합니다. Versículo 1 dijo así. 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아갈 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 예수님은 그 마음속에 끝까지 사랑하신다고 말씀하셨어요. Jesús en la palabra dijo los amó hasta el fin. 그 중에 베드로 발을 씻겨줬습니다. Por eso lavó los pies de Pedro 베드로에게 말씀하죠. y le dijo a Pedro, 나의 하는 걸 내가 이제는 알지 못하나 이후에는 알리라. ahora tú no lo comprendes lo que yo hago, pero después lo entenderás. 베드로는 주님이 발을 씻겨준 주님의 마음을 온전하게 알지 못했습니다. Pedro no conocía completamente la razón de por qué el Señor le lavó los pies. 그때까지 베드로는 자기를 사랑하고 있었어요. Hasta ese momento Pedro amaba a sí mismo. 여자 아이 앞에 주님을 모른다고 부인했어요. Porque cuando vino una criada le preguntó por el Señor, Pedro negó que no conocía al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? 자기를 사랑해서 그래요. Porque él estaba amando a sí mismo. 사랑한다고 하지만 Él decía que amaba, 그 깊은 곳에 가면 자기를 사랑하는 마음이 pero en 있어요. el fondo de su corazón él amaba a sí mismo. 그 제자 중에 또 유다라는 사람이 있습니다. También hay otro discípulo que se llamó Judas. 2절에 말씀하죠. En el versículo 2 dice, 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. 그 12 제자 중에 유다의 마음속에는 무슨 생각을 하고 있습니까? De los 12 en el corazón de Judas, ¿qué era lo que contenía? 무슨 생각을 하고 있죠? ¿Qué pensaba en su corazón? 3년 반을 따라다녔어요. 3 años y medio siguió al Señor. 근데 마음에 품은 생각은 예수님을 계산기로 두드려 봤어요. Pero en su corazón él pensaba como Jesús, como una calculadora, y calculaba a este Judas. 은 30 정도 받을 수 있었어요. Calculaba que unos 30 piezas de plata valía a Jesús. 대단하죠. Increíble este hombre. 그 주님을 팔려는 생각을 했어요. 생각. Él pensaba vender a ese Señor. 주님을 팔면 얼마 받을까? ¿Cuánto podré ganar vendiendo al Señor? 그 생각 누가 나눴을까요? ¿Quién puso ese pensamiento? 유다는 마귀가 자기 속에 생각을 넣는다고 깨닫지 못했어요. Judas no entendía que el diablo había puesto ese pensar. 왜 유다가 예수를 팔려는 생각을 하였을까요? ¿Por qué Judas habrá pensado vender al Señor? 유다는 돈괴를 맡은 사람입니다. Judas siempre llevaba la bolsa del dinero. 제자들과 주님을 위해서 돈을 맡아서 출납하는 Él 사람이었어요. era encargado como si fuera un tesoro que le pagaba cuando tenía que comprar algo. 자, 우리 같으면 알면서 그 돈괴를 맡길까요? Nosotros, sabiendo que Judas era un ladrón, le encargábamos ser tesorero. 주님은 돈을 사랑하는 사람이니까 돈을 다 주셨어요. El Señor, como Judas amaba, le dio todo el dinero a Judas. 하나님 여러분이 사랑하는 걸 다 주셔요, 안 주세요? Dios le da todo lo que ustedes piden o no. 다 주세요. Dios le da todo. 왜요? ¿Por qué? 사랑하니까. Porque ama. 주님을 사랑하면 주님도 주십니다. Si ustedes aman al Señor, el Señor también les da. 돈을 사랑하면 돈도 주세요. Si aman ustedes el dinero, Dios les da el dinero. 자기를 사랑하면 자기를 사랑하도록 하나님이 허락하셔요. Si ustedes aman a sí mismos, Dios permite eso, que se amen a sí mismos también. 그런데 Pero 주님이 십자가의 사랑을 깨닫지 못하면 aquel que no entiende el amor de la cruz de Jesús, 내가 사랑하는 것에 다 끌려가게 돼 있습니다. uno solamente va a seguir conforme a su propio amor. 사랑은 모든 걸 이기는 능력이 있습니다. El amor tiene poder. 돈을 사랑함이 일 만나게 뿌리가 되나니라고 하셨어요. Dice que el amor hacia el dinero es la raíz de los males. 주님을 사랑함이 일만 선의 뿌리가 될 수 있습니다. Amar al dinero puede ser el comienzo de toda la maldad. 무엇보다 가장 신앙생활에 중요한 건 사랑이라니까요. Por eso lo más importante en la vida cristiana es el amor. 사랑은 자기를 내줄 수도 있어요. El amor puede entregar la vida de uno. 사랑이 있다면 가지고 있는 모든 은금을 다 쏟아낼 수도 Si hay 있습니다. amor, uno puede dar todos los tesoros y posesiones que tiene uno. 왜? 주님을 더 사랑하기 때문이에요. Porque uno ama más al Señor. 3년 반 동안 주님 따라다녔습니다. 3 años y medio siguió al Señor Judas. 수제자는 예수님을 모른다고 저주했고 Este Pedro le dijo, yo no conozco a este hombre. 모든 Jesús. 재정을 출납 담당하는 이 유다는 예수님 팔아버렸고 Y Judas, este tesorero, vendió a Jesús. 예수님이
와서 한 것이 3년 반 동안 그거밖에 없어요. Él lo único que hizo durante 3 años y medio con estos 3년 muchachos. 반 Señor 가르치고 Jesús. 난 결과는 그거였어요. Ese era el resultado de las enseñanzas de Jesús a estos muchachos. 예수님은 discípulos. 마지막 하신 게 있습니다. Pero hay una cosa que hizo Jesús lo último. 마지막 한 게 있어요. Lo último que él hizo. 3년 반 동안 모든 걸 다 가르쳤습니다. 3 años y medio le enseñó todo. 그 주님이 그 사랑과 그 말씀과 뜻을 다 보여줬어요. Y le mostró ese amor, el significado y todo. 그런데 주님이 한 가지 더 보여주고 싶은 게 있었어요. Pero había una cosa más que el Señor les quería enseñar y mostrar. 뭘까요? ¿Qué era eso? 뭘까요? ¿Qué es eso? 3년 반 동안 말씀하시고 가르쳤습니다. 3 años y medio él enseñó y predicó. 마지막 한 가지 보여주고 싶은 게 있었어요. Pero había una cosa por último que les quería mostrar, enseñar. 뭐죠? ¿Qué es eso? Sangre de Jesús. 예수님의 피. Sangre de Jesús. 예수님의 피. 그 예수님의 피를 보여주고 싶은 거예요. Él quería mostrar su propia sangre. 그 피가 흘리지는 그것을 통해서 그들은 사랑을 참으로 깨달았습니다. Porque por medio de ese derramamiento de la sangre, ellos entendieron el verdadero amor. 그 사랑을 깨닫고 난 뒤에 베드로는 하나님께서 하신 말씀을 낱낱이 다 떠오르게 됐어요. Después de haber entendido ese significado de ese verdadero amor por medio de la sangre de Cristo, Pedro empezó a entender todas las enseñanzas de Jesús. 그 사랑을 깨닫고 난 뒤에 주님이 하신 말씀을 하나하나 다 떠오르게 됐습니다. Después de haber entendido ese derramamiento de la sangre de Jesús, Pedro empezó a comprender todas las palabras que Jesús enseñó en su vida. 그 베드로 속에 하나님의 사랑을 부어주신 성령께서 그 사실을 깨닫게 El 해주셨어요. Espíritu Santo de Dios hizo que entendiera a Pedro todo ese amor. 그게 모든 시작이었습니다. Y ese es el comienzo de todo. 그 사랑을 깨닫기 전에 예수님을 부인했습니다. Antes de conocer, entender ese amor, negó a Jesús. 그 사랑을 깨닫고 난 뒤에 그 주님을 증거할 때 3,000명씩 구원받았어요. Pero después de haber entendido ese amor, cuando Pedro predicó, 3,000 personas recibían salvación. 베드로가 했을까요? ¿Lo habrá hecho Pedro? 베드로를 통해 나타난 하나님의 사랑이었습니다. Sino por medio de Pedro se manifestó el amor del Señor. 그 사랑을 위해 살다가 베드로는 죽었어요. Y por ese amor Pedro murió. 그 준비된 마음속에 Tenía un 주님의 사랑이 corazón preparado. 들어가니까 En ese corazón entró el amor del Señor. 그 베드로의 마음을 하나님이 받아주셨어요. Y ahí es cuando el Señor recibió el corazón de Pedro. 13장 Capítulo 13, 36절 36. 13장 36절 Capítulo 13, versículo 36. 베드로가 가로되 주여 어디로 가시나이까 Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? 예수께서 대답하시되 나의 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirá después. 베드로가 가로되 주여 내가 지금은 어찌하여 따를 수 없나이까 Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? 주를 위해 내 목숨을 버리겠나이다. Mi vida pondré por ti. 예수께서 대답하시되 내가 나를 위해 내 목숨을 버리겠느냐? Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. 내가 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 3번 나를 부인하리라. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. 베드로는 주님이 어디로 가르치는지 여쭤봤습니다. Pedro le preguntó, ¿a dónde vas, Señor? 주님은 내가 가는 곳에 내가 지금은 올 수 없다고 El Señor le 말씀하셨습니다. respondió, donde yo voy, tú ahora no puedes venir, 후에는 따라오리라고 하셨습니다. pero me seguirá después. 지금 주님은 어디로 가고 계시죠? ¿A dónde está yendo el Señor ahora? 지금 주님 어디로 가고 ¿A 계셔요? dónde está dirigiéndose el Señor? 산으로 가고 있어요. Hacia el monte, 예루살렘으로. hacia Jerusalén. 뭐가 있을까요? ¿Dónde qué es lo que hay allá? 죽음이 있어요. La muerte. 십자가가 있어요. Está la cruz. 그 길로 가고 있는데 Él estaba yendo para allá. 베드로가 말합니다. Y Pedro le dijo, 내가 주를 위해 내 목숨을 버리겠습니다. mi vida pondré por ti, Señor. 주님 말합니다. Y el Señor le responde, 지금은 따라올 수 없다. ahora no me puedes seguir, 후에는 따라오리라. pero después me seguirás. 왜 지금 따를 수 없습니까? 라고 물어봐요. Y le preguntó, ¿por qué ahora no te puedo 내 seguir? 주를 위해 목숨을 버리겠습니다. Yo mi vida pondré por ti. 나를 위해 내가 목숨을 버리겠느냐? Tu vida pondrás por mí. 내가 닭 울기 전에 내가 내 3번 나를 부인할 것이다. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me niegues 3 veces. 주님은 베드로의 연약한 걸 다 아십니다. El Señor sabe todas las debilidades de Pedro. 베드로의 마음과 근본을 다 아십니다. Conoce el corazón de Pedro, el Señor. 어리석고
necio, 무지하고 sin conocimiento, 자기를 사랑하고 ama a sí mismo. 자기 용기를 따라 가지고 갈 수 있다는 생각을 아십니다. Y él nomás confía en su valentía para seguir al 예수님께서 Señor. 말씀하죠. Pero el Señor le dice, 내가 장로들과 대제장들에게 버림을 받아 yo voy a ser padecido por los líderes 죽임을 religiosos 당하고 y por los soldados y 사흘 후에 sacerdotes. 살아나리라. Y seré muerto, pero resucitaré al tercer día. 베드로가 뭐라 그랬을까요? Pedro, ¿qué le dijo? 마태복음 16장 San Mateo 16, 21절 21. 16장 21절 San Mateo 16, versículo 21. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받아 죽임을 당하고 제3일에 살아날 것을 제자들에게 비로소 가르치시니 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. 베드로가 예수를 붙들고 가나에 가로되 주여 그리에 마옵소서 이 일을 결코 주에게 미치지 아니하리이다. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23절 23. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Pero él, 예수께서 volviéndose, dijo a 돌이키시며 Pedro, 베드로에게 quítate delante de mí, 이르시되 사단아 Satanás, 네 뒤로 eres 물러가라. tropiezo, 너는 나를 넘어지게 porque 하는 no pone la 자보다 mira en las cosas de 내가 Dios, sino en 하나님 las 일을 cosas de los 생각지 아니하고 hombres. 도리어 사람 일을 생각하는도다 하시고. 자, 베드로는 주님을 충성스럽게 섬기며 주님을 따랐던 제자입니다. Pedro era uno de los discípulos más fieles que siguió al Señor. 주님이 고난을 받고 죽임을 당하고 살아날 걸 비로소 가르쳤습니다. El Señor enseñó que él iba a padecer, pero que iba a ser muerto y resucitado. 베드로가 붙들고 말합니다. Y Pedro, tomándolo aparte, le 주여 dijo, 그리 마옵소서. Señor, no pase eso, 이 일이 결코 주에게 미치지 que en 아니하리이다. ninguna manera esto te acontezca. 진심이었어요. Esa era la honestidad de Pedro. 베드로 허리에 뭐가 있는지 아세요? ¿Sabe qué es lo que siempre llevaba Pedro en su cintura? 칼이 있어요. La espada. 예수님 잡으러 오니까 Cuando 칼을 vino 가지고 대제사장 종 말고의 귀를 날려버렸어요. los soldados a atrapar a Jesús, sacó la espada y le cortó una oreja de un soldado. 잘했죠. Muy bien lo hizo Pedro, ¿no? 안 그래요? No es así, 예수님 앞에 칼을 쓰잖아요. porque él usó su espada delante de Jesús. 대단한 용기예요. Un hombre muy valiente es Pedro, 그게 어리석은 겁니다. pero eso es lo más necio. 그게 연약한 겁니다. Y eso es la debilidad del Pedro. 그게 무지한 겁니다. Y eso es sin conocimiento. 주님은 말씀 한마디면 12영이나 되는 천사를 내려오게 할 수 있습니다. Porque con una palabra el Señor puede mandar a sus ángeles, 12 ángeles para destruir todo. 베드로는 주님을 너무너무 몰라요. Pedro no tenía conocimiento del Señor. 몰라도 너무너무 몰라요. Nada de conocimiento tenía Pedro. 주님의 능력이 없을까요? ¿Creen que el Señor no tiene poderes? 주님이 누구시죠? ¿Quién es el Señor? 하나님이세요. Es Dios. 베드로에게 3년만을 가르쳤습니다. Enseñó 3 años y medio a Pedro, 깨닫지 못했어요. pero Pedro no entendió. 주여 그리 마옵소서 말합니다. Le dijo, en ninguna manera esto te suceda. 이 일이 결코 주에게 미치지 않을 겁니다. En ninguna manera esto te acontezca, le dijo. 주여라고 하지 말든지 Mejor no hubiese dicho Señor. 주님을 불러놓고 그리 마옵소서 그래요. Le dijo, Señor, esto no te acontezca. 아직 자기가 살아 있습니다. Es decir, Pedro todavía sigue vivo. 그때 예수님은 말합니다. Entonces el Señor le dice, 사탄아 내 뒤로 물러가라. Satanás, quítate de mí. 베드로 속에 누가 역사했죠? ¿Quién es el que estaba orando en Pedro? 사단이에요. Satanás. 가룟 유다 마음에도 사단이 역사했습니다. También en el corazón de Judas actuó Satanás. 베드로 마음 속에도 사단이 역사합니다. También en el corazón de Pedro actuó Satanás. 유다는 돈을 사랑하는 마음으로 넘어뜨렸습니다. Judas tenía el amor hacia el dinero y tropezó. 베드로는 사람의 일을 생각함으로 사단 역사합니다. Pedro tropezó porque él pensaba cosas de hombres. 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 사람의 일을 생각하는 도다 그랬어요. No pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, dijo el Señor. 사람의 생각은 맞아요. El pensamiento del hombre sí es correcto, como dice aquí. 하나님의 생각은 나와 다릅니다. Pero el pensamiento de Dios es diferente al mío.
사랑이 없으면은 Cuando no hay amor, 하나님을 깨닫지 못해요. uno nunca comprende las cosas de Dios. 사람이 하나님이 사랑을 깨닫지 못하면 사람의 생각으로 모든 것을 판단하게 돼 있어요. Cuando uno no piensa con el amor de Dios, va a pensar con los pensamientos de hombres siempre. 사랑은 조건이 없어요. El amor no lleva condiciones. 사랑은 그 자체가 하나님이세요. El amor es Dios en sí. 사랑한다는데 Dios ama, dice. 세상에 가장 악한 죄수가 재판장에 사형 선고 받았습니다. Un criminal le dieron sentencia de muerte, el juez le dio muerte. 그 재판장에 뒤에서 어머니가 웁니다. Y el juez está la mamá allá del criminal llorando. 모든 방청객 그 재판장은 다 사형자라고 말합니다. Y todo lo que estaba en la audiencia decía, ese debe morir. 엄마는 울어요. Pero la madre llora. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 사랑하기 때문이에요. Por amor. 빌어요. Y le pide perdón a la madre. 살려달라고 빌어요. Pide que lo haga vivir, por favor. 왜요? ¿Por qué? 사랑하니까. Porque ama. 비록 재판장에서 살인자라고 해도 살려달라고 빌어요. Aunque en la corte es un asesino, su madre pide perdón 왜요? para que lo salve. ¿Por 사랑하기 qué? 때문이에요. Por amor. 하나님께 나를 위해 빌어주는 분이 계세요. Dios también está criando a nosotros. 사단이 베드로까지 창고에서 넘어뜨리려고 합니다. Satanás quiere hacer tropezar a Pedro. 가룟 유다뿐만 아니라 다 넘어뜨리려고 합니다. No solamente Judas Iscariote, sino a todos quiere hacer tropezar. 예수님은 그 베드로를 위해서 앞에서 기도하셨습니다. Jesús delante de Pedro oró por Pedro. 사단이 계속 청구합니다. Y Satanás sigue pidiéndole a Pedro. 밀가루 까부르듯 벗기려고 합니다. Este Pedro quiere ser tropezado por 주님은 Satanás. 그들을 지켜줬어요. Pero el Señor protegió a todos ellos. 여러분과 나서의 주님이 뭘 하고 계실까요? ¿Qué estará haciendo el Señor en nosotros? 하나님께 기도하고 계십니다. Orando a Dios. 살아서 기도하고 계세요. Él vive y ora por nosotros. 주님은 베드로에게 이렇게 말씀하셨어요. El Señor le dijo así a Pedro, 24절 versículo 24. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 나를 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 자기를 부인하고 Acá dice, negar a sí mismo. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 Si uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 Y 것이니라. tome su cruz y sígame. 베드로에게는 아직 자기가 살아 있어요. Todavía Pedro, él seguía vivo, Pedro. 주님의 사랑을 깨닫고 가기에는 아직 자기가 너무 커요. Todavía Pedro no comprende el amor de Dios para seguir a Dios, al Señor. 자기 십자가를 짊어지기에는 너무나 연약합니다. Todavía Pedro es débil para cargar su cruz. 여러분 십자가가 뭐 하는 것이죠? ¿Qué es la cruz? 십자가가 뭐 하는 것일까요? ¿Qué se hace en la cruz? 십자가는 죽는 것입니다. Es el lugar donde uno muere. 여러분 십자가는 어디서 짊어지고 가죠? ¿En dónde uno debe tomar y cargar la cruz? 우리가 죽을 곳이 어디죠? ¿Dónde es el lugar donde nosotros debemos morir? 누가 나를 못 박는 곳이 있습니까? ¿Hay alguien que me crucifica? 내가 죽어야 될 곳이 따로 어디 있습니까? ¿Hay un lugar donde yo tenga que morir? 주님이 복음을 위해서 희생하고 수고하는 곳이 있습니다. Hay un lugar donde se obra para el Evangelio. 그곳이 어딜까요? ¿Y donde obra el Señor? ¿Dónde es ese lugar? 주님의 생명과 사랑이 나타나는 곳이 어딜까요? ¿Dónde se muestra el amor de Dios y la vida de Dios? ¿En qué lugar? 교회를 통해 나타납니다. Por medio de la iglesia. 교회 가운데 주님 역사합니다. En la iglesia obra el Señor. 주님의 몸을 통해 생명이 피 흘려집니다. Y por medio del cuerpo de Cristo derramado la sangre es. 그게 교회예요. Y ese lugar es la iglesia. 교회에서 자기가 죽고 자기를 부인하고 자기 십자가를 짊어지고 갈 때 하나님이 그 교회 속에 주님의 피가 흘러서 사랑이 나타나게 되었습니다. En la iglesia uno debe negar a sí mismo, morir y tomar su cruz. Ahí es donde se derrama la sangre de Cristo y hay vida. 마귀는 뭐 할까요? ¿Y entonces qué hará el 그 Satanás? 주님과 함께 십자가 지고 자기를 부인하는 삶을 살아가지 못하게 해요. El Satanás hace que uno no pueda negar a sí mismo y tomar la cruz y morir. 교회를 떠나게 해요. Hace que se vaya de la iglesia. 말씀을 떠나게 해요. Hace que se vaya de la palabra. 사람 de 일을 Dios. 생각하게 해요. Hace que piense las cosas del hombre. 자기를 부인하지 않게 합니다. Hace que no pueda negar a uno mismo. 자기 십자가를 짊어지지 못하게 만들어요. Hace que no carguen, no tomen la cruz. 마음과 마음을 나눠버립니다. Y divide el corazón de todos. 주님은 그들을 이끌어갈 수 없어요. El Señor no puede guiar a ellos. 하지만 십자가를
붙잡으면 주님이 십자가를 통해 나를 붙잡아 주세요. Pero si uno está agarrado de la cruz, el Señor por medio de la cruz me va guiando. 여러분이 십자가를 지는 곳이 어디죠? ¿Dónde uno toma la cruz? 어디서 십자가를 지십니까? ¿Dónde usted toma esa cruz? 세상에서는 En el mundo, 열심히 살고 돈을 벌고 뭔가 삶을 위한 고생을 합니다. en el mundo uno trabaja, se esfuerza para ganar dinero y vivir. 선인이나 악인이나 그렇게 살아가요. Como el malo, como el bueno, de la misma manera vive en el mundo. 악인도 불의한 자도 세상에 열심히 돈을 벌게 살아갑니다. Sea justo o el injusto, en ese mundo vive esforzadamente para ganar dinero. 하지만 그들은 자기를 부인하지 않습니다. Pero ellos no se niegan a sí mismos. 하지만 그들은 자기를 위한 주님 십자가를 짊어지지 않습니다. Ellos no toman su cruz para el Señor Jesús. 교회 오비잖아요. 말씀에 나옵니다. Uno viene a la iglesia, a la palabra de Dios, 항상 하나님의 말씀과 나와 부딪혀요. y toda la palabra de Dios choca con mi corazón. 나를 낮추십니다. Y Dios me humilla. 내 생각 버리게 합니다. Dios me hace tirar mis propios 주님의 뜻을 따라가도록 pensamientos 합니다. y me hace seguir a Él. 돈보다 주님을 더 사랑하게 합니다. Hace que yo ame más al Señor que el dinero de este mundo. 세상보다 천국을 위해서 더욱 기뻐하게 합니다. Y hace que tenga más gozo por el reino de Dios. que 마음 las 허리를 cosas de este 동이게 mundo. 합니다. Hace que yo esté ceñido de mi 근신하게 cintura. 합니다. Y hace que yo esté soberbio. 세상에 오는 기쁨보다 sobrio. 천국에서 오는 하나님 은혜를 사모하게 합니다. Y también hace que yo siempre piense en las cosas celestiales. 교회 오면 거꾸로 만들어요. Cuando viene uno a la iglesia, Dios hace lo opuesto. ¿Sí? 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 Porque nació. 왜 태어나셨습니까? Porque nació. 왜 태어나셨습니까? Porque vivir 왜 en este mundo. 왜 이 세상에 존재하십니까? 돈 벌기 위해서요? ¿Para dinero? 좋은 집을 사기 위해서요? ¿Para una casa grande? 좋은 차요? ¿Para un buen carro? Porque nació. 왜 태어나셨습니까? Porque tengo que vivir en este mundo. 왜 이 세상에 살고 계십니까? Porque evangelio. 복음 때문에. Porque esperanza. 소망이 무엇입니까? 주님이 나를 위해 죽으신 그 사랑으로 살다가 주님 만나는 게 소망이에요. Esa esperanza es, ese Señor ha muerto por mí derramando la sangre y yo ahora vivir para Él y estar con Él un día. 내가 죽어서 주님이 살 수만 있다면은 Si yo muriendo puede vivir el Señor, 내 것을 버려서 주님이 나타날 수만 있다면 si yo dejando todas mis cosas, si el Señor se manifiesta en mí, 내 생각을 버리고 주님의 뜻이 나타날 수만 있다면은 si yo dejando mis propios pensamientos puede manifestarse la voluntad del Señor en mí, 주님은 말씀하세요. el Señor nos dirá, 나를 따라오느라고 하세요. sígueme, me va a decir Él. 내 생각과 내 뜻을 가지고 못 가요. Con mi voluntad, con mi pensamiento, jamás va a poder seguir al Señor. 주님은 딱 하나 원하십니다. Solo una cosa el Señor requiere de nosotros. 나를 사랑하느냐 물어보세요. Él pregunta, ¿tú me amas? 나를 사랑하느냐 물어보세요. Él nos pregunta, ¿tú me amas? 그 사랑으로 가는 길이 십자가예요. Donde uno ama al Señor y sigue es el lugar de la cruz. 요한복음 21장 San Juan 21, 17절 San Juan 21, 17. 세 번째 가라사대 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 21, 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 가로되 주여 모든 것을 아시오며 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. 예수께서 가라사대 네 양을 먹이라. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 19절입니다. 19, 같이 읽어볼까요? leemos juntos. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. 이 말씀하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar, y añadió, sígueme. 나를 따르라 허락한 때는 이때부터예요. Desde este punto,
permitió el Señor a Pedro, sígueme. 3년 반 동안 따라다녔지만 Aunque 3 años y medio siguió al Señor, 그 3년 반에 그 베드로의 의지와 용기는 따라갈 수 없어요. pero ese Pedro, el valor, la valentía de Pedro no podía seguir al Señor. 주님이 나의 죄를 용서해 주시고 나를 사랑하신 걸 드디어 마음에 깨닫게 되었어요. El Señor me ha perdonado todos mis pecados y el Señor ha muerto y entendió el amor del Señor por fin aquí. 내가 나를 사랑하냐 물어봤어요. Y le preguntó, ¿tú me amas? 예, 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아십니다. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. 네 양을 먹이라. Apacienta mis ovejas. 나를 따르라. Y luego sígueme. 허락해 줬어요. El Señor permitió ahora que lo siga. 여러분 가고 싶어도 허락받지 못하면 못 가요. Aunque ustedes deseen seguir al Señor, si el Señor no permite, no pueden seguir al Señor. 여러분 트럼프 대통령 만나본 적 계세요? ¿Hay alguien que conoció personalmente al presidente Trump? 전 워싱턴 DC에서 왔습니다. Yo vivo en Washington, D.C. 제 이웃이 트럼프 대통령이 살고 있는 하얀 집 화이트하우스예요. Mi vecino es presidente Trump que vive en la Casa Blanca, 그분은 못 만납니다. pero nunca me he visto con él. 그분 지나가는데요. 만약에 월마트 가서 까만 권총 들고 달려들어가 봐요. Supongamos que está Trump en Walmart y uno entra con una pistola al Walmart. 그날 나 죽는 날이에요. Ese día es el día de mi muerte. 대통령 허락해 줘야 돼요. El presidente tiene que permitir, dar permiso. 여러분 주님을 따라가는 건 주님이 허락하지 않으면 못 가요. Aunque ustedes quieren seguir al Señor, si Él no le da el permiso, no pueden seguir al Señor. 오게도 죽는데도 가기로 준비해도 못 가요. Aunque ustedes estén preparados, ir a la cárcel con el Señor y morir junto con el Señor, no van a poder. 뭐가 없이는 못 가죠? ¿Con qué no se puede seguir al Señor? 사랑이 없이는 못 들어가요. Sin amor no pueden seguir. 하나님이 그걸 원하십니다. Y eso es lo que Dios desea de ustedes. 베드로전서 2장, Primera- 요한계시록 2장 Apocalipsis capítulo 2. 2절을 말씀합니다. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. 2장 2절에 Capítulo 2, versículo 2. 요한계시록 2장 2절 Apocalipsis 2, 2. 내가 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들 용납지 아니하는 것과 자칭 사도로 하되 아닌 자들을 시험하여 그 거짓된 걸 내가 드러내는 것과 Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니하는 것을 아노라. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸느니라. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 그러므로 어디서 떨어진 걸 생각하고 회개해 처음 행위를 가지라. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. 만일 그리하지 아니하고 회개치 아니하면 내가 내게 임하여 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu calendero de su lugar si no te hubieras arrepentido. 에베소 교회는 참 열심히 했던 교회입니다. Efesio, la iglesia, era una iglesia muy diligente. 주님이 아세요. El Señor dice que conoce eso. 내 행위와 수고와 인내를 내가 안다. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. 악한 자를 용납지도 않았고 Que no puedes soportar los malos 자칭 사도라 하지만 아닌 자를 시험에서 드러낸 것도 안다. y que has probado a los falsos apóstoles que no 내가 lo eran. 어려움과 고난을 참은 것도 안다. Y yo sé que has sufrido y tenido paciencia. 견디고 게으르지 않은 것도 안다. Y has sido trabajado diligentemente. 그러나 책망할 것이 하나 있다. Pero te tengo contra ti. 촛대를 옮길 만한 중요한 문제를 책망하고 계세요. Tiene una cosa contra ti como para quitar el candelero de ese lugar. 뭘 하나 버렸어요. Ellos dejaron atrás una cosa. 뭘 버렸어요? ¿Qué es lo que dejaron ellos? 처음 사랑을 버렸어요. Tu primer amor. 처음 사랑을 버린 결과 촛대를 옮긴다고 말씀하셨어요. El Señor dice que porque has dejado el primer amor, yo quitaré tu candelero de tu lugar. 이분이 나의 아내고 내가 남편이라고 해봅시다. Supongamos que él es mi marido y yo soy su mujer. 이분이 나를 위해서 음식도 하고 Yo le cocino, 빨래도 해주고 le lavo las ropas 나를 위해서 모든 수고를 다 해주고 y le hago mucho trabajo para él. 모든 것을 다 아끼지 않고 줘요. Y todo le doy yo. 근데 이 아내가 딴 옆집 남자 사랑하네. Pero resulta que la mujer ama al vecino. 어떻게 되죠? ¿Qué sucede ahí? 땡큐 해야 돼요? Hay que decirle gracias. 나를 위해 다 수고하고 고생하고 Trabaja para mí, sufre por mí 도와줘요. y me ayuda 이 muchísimo. 문제는 내 아내가 다른 옆집 남자를 사랑하는 Pero 거예요. el problema es que mi mujer ama al vecino. 뭐 어떻게 해야 돼요? ¿Qué hay que hacer ahí?
그게 다 거짓입니다. Todo eso es mentira. 주님은 내게 뭘 원하시죠? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? 여러분 처음 구원받을 때를 생각해 보세요. Piensen ustedes cuando apenas recibieron la salvación. 마가복음 San Marcos 14장 14. 29절 San Marcos 14, 29. 베드로가 여짜오되 마가복음 14장 San 29절 Marcos 14, 29. 베드로가 여짜오되 다 버릴지라도 나는 그렇지 않겠나이다. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. 31절 31, 읽어보실까요 같이? leemos. 베드로가 힘있게 Como 말하되 su 내가 insistencia 주와 함께 decía, 죽을지언정 si me 주를 fuera 부인하지 necesario morir 않겠나이다 하고 contigo, no 모든 te 죄를 negaré. 이와 같이 También 말하니라. todos decían lo mismo. 나는 버리지 않겠습니다. Dice que si todos te dejan, yo no te voy a dejar. 베드로 힘있게 말합니다. Y dijo con insistencia, decía, 죽을지언정 주인을 부인하지 않겠습니다. si me fuera necesario morir contigo, no te 모든 negaré. 제자도 이와 같이 Y 말합니다. también todos los discípulos decían lo mismo. 베드로가 다른 제자들까지 마음을 격동시킬 수 있는 그런 용기 있는 사람이었어요. Pedro era un hombre de valor que también podía hacer que sus compañeros digan lo mismo. 제자들의 리더예요, 리더. Pedro era líder de todos los discípulos, por eso. 그런데 문제는 속에 뭐가 없어요. Pero el problema es que lo que no había en él, dentro de él, 주와 함께 죽을 수는 있어도 él puede morir junto con el Señor, 자기의 죄를 용서받는 그 사랑을 깨닫지 못했어요. pero él no entendió ese amor que ha perdonado todos sus pecados. 72절입니다. 72. 닭이 곧 두 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 닭이 두 번 울기 전에 내가 세 번 나를 부인하라 하심이 기억이 되어 생각하고 울었더라. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. 베드로가 울었어요. Lloró Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? 왜 울었을까요? ¿Por qué lloró Pedro? 말씀을 기억되어 생각하고 울었어요. Porque él se acordó de las palabras que Jesús le había dicho y pensando en esto lloró. 주님이 하신 말씀을 다 생각이 나요. Él pensó todas las palabras que el Señor le dijo anteriormente. 사람이 용기가 있잖아요. El hombre tiene mucha valentía, 말씀 안 듣습니다. entonces no escucha la palabra de Dios. 참 이상하죠. Es extraño eso, ¿verdad? 용기가 있으면 말씀 안 들어요. Cuando uno tiene mucho valor, no atiende la palabra de 말씀 Dios. 들으려면 어떻게 되죠? Entonces, ¿qué hay que hacer para atender a la palabra de Dios? 용기가 Esa 바닥이 valentía 나야 돼요. debe no existir en uno. 그러면 죽을 준비가 된 사람 속에 사랑이 역사합니다. O sea, aquel que está preparado para morir, el amor trabaja en esa persona. 여러분 수영할 줄 아시나요? 수영? ¿Alguien sabe nadar? Nadar, natación. 아시는 분? ¿Alguien sabe nadar? 수영할 줄 아시는 분? ¿De verdad sabe nadar? 큰일 났네. 자, 수영 배우려면 방법이 있어요. Hay una manera de aprender a nadar fácilmente. 워싱턴 DC에 우리 성도 중에 수영 코치가 한 분 계세요. En la iglesia de Washington, D.C., hay un entrenador de natación. 자매님들의 아이들을 방학 기간 동안 수영장에서 무료로 수영을 Y 가르쳐줘요. a los niños en las vacaciones les enseña gratis a nadar. 엄마가 아이를 데리고 그 수영장에 왔어요. Y trajeron las mamás con sus hijos a todos. 엄마는 뭘 원할까요? ¿Qué desearán las mamás? 아이가 수영을 잘 배우기 원하겠죠. Que sus hijos aprendan bien a nadar. 두렵지만 물속에다 넣어줬어요. Entonces, aunque la mamá tiene miedo, 코치가 가르칩니다. metió a sus hijos al agua y el entrenador les enseña. 제일 먼저 뭐 가르치는 줄 아세요? ¿Sabe lo primero que enseña el entrenador? 뭐 가르칠까요? ¿Qué enseñará? 물에 뜨는 법을 가르쳐줘요. Flotar en el agua. 나가는 걸 가르치는 게 아니라 물에 뜨는 법을 가르쳐줘요. No avanzar en el agua, sino estar flotando en el agua. 그래야 방법을 배울 거 아니겠어요? Porque primero debe flotar para poder andar, ¿no es así? 물에 뜨는 거 가르치려면 하는 말이 있어요. Pero él siempre dice la misma cosa para enseñar a flotar en el agua. 아이야 힘 빼라 그래요. Le dijo, hijo, no haga fuerza en el cuerpo. 아이야 힘 빼라 그래요. Hijo, no haga fuerza. 근데 아이가 힘 빼야 안 빼요? Pero el niño
¿Deja la fuerza o no deja hacer más fuerza? 빼는 방법을 모르니까 힘쓰지 뭐. Hace más fuerza porque no sabe cómo uno puede quitar la fuerza. 어떻게 하면 힘 뺄까요? ¿De qué manera puede quitar la fuerza? 물 더 먹게 냅둬요. Que tome mucha agua. 더 괴롭게 해놔요. Que esté más 더 sufriendo. 고통스럽게 해요. Le da más dolor con el agua. 물이 여기까지 들어와요. Y hasta acá se llena el agua. 그때 힘을 쫙 빼요. Ahí es cuando se debilita todo. 그때 가르칠 수 있어요. Entonces, ahí puede el entrenador enseñarle. 시? ¿Sí? 시? 신앙생활 잘하는 법 알려드릴게요. Le voy a enseñar cómo uno puede llevar una vida cristiana buena. 힘 빼면 돼요. Tiene que estar débil siempre. 힘 어떻게 뺄까요? ¿Cómo puede quitar la fuerza del hombre? 물 더 잡숴야 돼요. Tiene que tomar más agua. 고난과 고통 속에 나를 일부러 넣어요. Sí. Debe tragar más sufrimiento, más dolor y más aflicción. 그리고 생각나게 해요. Para que piense 내가 얼마나 연약하고 cuán débil es usted. 얼마나 무지하고 Y cuán es usted sin conocimiento de 얼마나 la palabra de 사람인지를 Dios. 깨닫게 해요. ¿Y qué clase de persona es usted? 베드로가 생각했어요. Pedro pensaba aquí. 말씀이 생각되어 기억하고 울었다고. Y se acordaba de la palabra del Señor Jesucristo, pensó y lloró. 내 용기와 내 힘은 주님을 따라갈 수 없다는 것을 발견했어요. Mi valentía, mi propia fuerza no puede seguir al Señor. 그래서 주님이 나를 만나러 오셨답니다. Por eso el Señor vino a encontrarme conmigo. 빌려주시고 Y Él derramó su 내가 sangre 나를 사랑하느냐 물어봤어요. y preguntó, ¿tú me amas? 예, 이제 알겠습니다. Ahora sí. 그 사랑으로 이제 주님을 따라가겠습니다. Con ese amor, Pedro dijo, voy a seguirte con ese amor. 감사합니다. Gracias. 그래서 자기를 죽는데 내줬어요. Por eso Él se entregó a sí mismo hasta la muerte, Pedro. 예수를 보지 못하였으나 사랑하는도다. Sin haberle visto a Jesús, amáis a Él. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음이 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. Y aunque no lo veáis ahora, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 주님이 가져올 은혜를 사모했습니다. Él deseaba esa gracia de Dios que iba a 마음의 허리를 venir. 동이고 근신하면서 Y por eso había que ceñir sus lomos y estar soberbios. 복음을 위해서 자기를 바쳤어요. Y Él se entregó toda su vida para el Evangelio. 어제요. 어제? 레이크 엘시뇨를 다녀왔어요. Ayer visité Lake Elsinore. 거기에 우리 형제 자매들이 함께 모였습니다. En Lake Elsinore se habían congregado hermanos y hermanas. 복음을 그곳에 전하자고 함께 기도했습니다. Y oramos juntos para que podamos predicar el Evangelio aquí, allá. 그곳에 가장 필요한 게 뭘까요? ¿Qué es lo más necesario en ese lugar? 그곳을 죽는 마음으로 가야지 하는 의지와 노력보다 더 중요하겠습니다. Hay una cosa más importante que su propia fuerza, voluntad y valor. 처음 사랑으로 시작하셔야 돼요. Deben empezar por ese primer amor. 내가 구원받았을 때 마음. Ese corazón cuando ustedes reciben la 처음 salvación. 깨닫고 전도했을 때 그 마음. Tienen que volver a ese tiempo donde cuando recibieron la 그 salvación. 첫사랑으로 하나가 돼서 하시면 돼요. Con ese primer amor van a ser uno y trabajar juntos. 그럼 나를 드리고 십자가를 짊어지고 오도록 허락해 Entonces 주세요. yo puedo negar a mí mismo, tomar mi cruz y seguir al Señor Jesús. Y Él me va a decir que síganme. 그곳에 방문하면서 많은 분들이 기도하는 걸 느꼈습니다. Visitando a las familias, yo he entendido que todas las familias estaban orando. 내 사랑하는 자녀들을 그곳에서 구원받게 하고자 하는 눈물로 기도하는 것도 봤습니다. He visto que oraban por sus hijos para la salvación llorando. 그것을 위해서 우리가 함께 기도할 필요가 있다고 생각합니다. Es muy necesario que todos nosotros oremos por Lake Elsinore. 이러저러한 영혼들을 위해서 함께 우리에게 주님이 부탁하세요. Hay muchas almas perdidas y el Señor nos ha encargado. 내가 나를 사랑하느냐? Nos ha encargado preguntándonos, ¿tú me amas? 내 어린 양을 먹이라. Apacienta a mis ovejas 나를 따르라. y sígueme. 십자가 짊어지고 Toma tu cruz 자기 부인하고 y niégate a ti mismo 죽음 가운데 주님을 배우는 겁니다. y a la muerte vas a aprender al Señor Jesús. 여기 함께 계신 모든 분들이 그 마음을 가지고 함께 도와주시기를 간절히 원합니다. Por eso todos los que están aquí presentes ayuden para que se pueda trabajar juntos. 좀 있으면 와요, 주님이. Pronto vendrá el Señor. 그래서 저도 여기 왔어요.
Por eso yo vine aquí también, 같이 기도해 주려고. para poder estar juntos en la oración. 함께 기도하고 있는 성도의 마음을 전하려고 왔습니다. Y juntos, yo sé que hay muchas otras personas orando. 저도 기도 부탁을 하고 왔어요. Yo también he pedido oración a los hermanos 라트로 de 형제자매들이 이제 새롭게 시작하는 마음이 있다고. allá. Ahí está comenzando los hermanos latinos a llevar el evangelio allá. 이 LA 중앙교회를 통해 많은 영이 구원받기를 원한다고. Y deseo que muchas almas sean salvas por esta iglesia de California. 시 복음 전하다 갑시다. Por eso vamos a vernos con el Señor evangelizando, ¿verdad? 안 가실래요? ¿No quieren irse de este mundo? 좀 있으면 가요. Dentro de poquito se van a ir de este mundo. 그때까지만 수고할 겁니다. Hasta ese día hay que trabajar. 그 nada 사랑에 más. 보답하는 마음으로 살려가길 원합니다. Por eso debemos dar todo lo nuestro para el amor de Dios. 그라시아스. Gracias. 기도가 마치겠습니다. Vamos a orar. Terminamos. 제 영혼 사랑해 주시고 구원해 주시는 주님의 은혜 감사드립니다. Señor, gracias porque amas nuestra alma y amas a nosotros por medio de tu misericordia y gracia. 저희를 사랑하시고 위에 피 흘려 주신 주님 감사드립니다. Nos amaste y derramaste toda tu sangre, Señor, y te damos las gracias. 저희를 구원하심은 그 주님의 사랑을 증거하기 위함인 줄 압니다. Nos salvaste porque tú quieres que nosotros prediquemos tu amor hacia otros. 주변에 이래져가는 영혼들을 위해서 이 복음을 증거할 수 있도록 저희의 영혼 속에 사랑과 주님의 말씀으로 풍성히 채워주시기를 원합니다. Te pedimos que llenes nuestro corazón de tu abundante amor y de tu palabra y gracia para que podamos salvar a otras almas perdidas. 구원받지 못한 사랑하는 가족들과 이웃들에게 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio a las familias y amigos y vecinos que no son salvos. LA 중앙교회를 통해서 하나님께서 담대히 복음을 증거하는 역사 이루어 주시기 원합니다. Deseamos que por medio de la Iglesia de California tu Evangelio sea predicado firmemente. 주님이 나타나실 때의 가져올 은혜를 저희를 사모합니다. Nosotros deseamos la gracia cuando tú vas a traer. 주님 앞에 부끄러움이 없이 은혜의 기쁨과 감사함으로 맞이할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos para que podamos recibirte con mucho gozo y alegría cuando 주님의 vengas. 사랑과 은혜의 진심으로 감사드립니다. Y te damos la gracia de veras por tu amor y gracia. 저를 사랑해 주시고 구원해 주신 우리 주 예수님 이름 받들어 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ha salvado. Amén. 아멘.